موضوع أهل الجنوب. وش alors pas de fausse mot d'extra, mais on se retrouve pour un let's play à Resident Evil 2, l'un de mes jeux favoris ou l'une de mes franchises favoris. Donc on est la Resident Evil mais quand un des play. Donc du coup c'était un jeu que je voulais faire flash genre من الآخر ما فيهاش نقاش. Ou c'est un jeu que j'aime énormément. D'ailleurs je compte qu'il كمل le 2 ندير le 3 تاني ou peut-être les autres inchallah. شوف إذا عجبكم نكمل ندير la suite. Ou ça change un peu d'avoir un jeu solo. دائما Phasmophobia j'ai suis être là. Donc de temps en temps on change. Parfois un jeu solo, parfois un jeu compétitif, un Rainbow Six, Valorant, PUBG, je verrai. Donc du coup Resident Evil 2 Remake. باش نحمل الاخر c'est un jeu que j'ai joué plusieurs fois. كملته au total 6 ou 7 fois هكذاك. Mais j'aimerais bien le faire découvrir aux personnes اللي ما يعرفوش ولا redécouvrir الناس اللي يعرفوها. Mais pour pimenter ça شوية, j'ai décidé là-bas en hardcore, donc la difficulté maximale est existée dans le jeu. Et au-delà de ça, parce que كملته déjà le jeu plusieurs fois en hardcore, je veux faire un no death. Ce qu'on appelle un no death, c'est que le bouton start game, plutôt de new game, à la fin du jeu, il faut pas ne mourir. Le quand je crève ne serait-ce qu'une seule fois, je reviens à 0. J'ai pas le droit de sauvegarder aussi. Donc إذا نحب شغل نحبس ونروح نرقد نخلي البيسي شاعل genre حتى نكمل الجو. Donc j'ai pas le droit de sauvegarder. Et si je crève, je dois refermer le début. Interdiction d'utiliser tout ce qui est cheat ou كلش ou difficulté maximum. Sans plus attendre, let's go. Stopping. Alors, il faut savoir que Resident Evil 2 a deux protagonistes. Ken Léon, c'est un flic, son premier jour d'entraînement, a تتخلط الحالة. Ou Anna Claire. Claire c'est جات تحوس على son frère Chris و كي تلحق لا فيل تخلط الحالة. Les protagonistes يتلاقاو de temps en temps في l'histoire, mais c'est deux chemins différents. Même إذا parfois qu'il y a les mêmes endroits. Et ce qu'on va faire, c'est que en fait chaque protagoniste a deux scénarios, scénario A, scénario B. Donc pour faire le jeu entièrement, il faut soit faire le scénario A t'as Léon, puis le scénario B t'as Claire, ou là le scénario A t'as Claire et le scénario B t'as Léon. Là ce qu'on va faire c'est genre vraiment un au hasard, mais هنبدا le scénario A t'as Claire. Déjà parce que c'est un scénario que je préfère شوية. Et ensuite, on réussit à le faire. Le scénario B à Léon, qui est un peu plus court, mais qui est un peu plus dur. En fait, les scénarios B, ils sont toujours plus durs que les scénarios A. Pourquoi on dit le scénario B? Parce que la fin de le scénario B, on a entre guillemets la véritable fin du jeu. Parce que la fin du scénario A, on a une espèce de cliffhanger. Et let's go. Claire Redfield. Bon. هذا هما لي 3 ديفيكولتي اللي عندنا. اسيستد سي بور الحيوانات اللي ما عندهمش يدين جونغ ولا لي جوار تاع كونسول كيف جونغ عندك ايم اسيست عندك كلش لي بوين دو في تاعك. بون ايم اسيست سي كوا سي كون تو فيز لو فيزور راح ديريكتومون في لا تيت تاع الزومبي. سي نول سا دوموند بريف لازم يكونش عندك يدين. لي زينمي سون فابل و لي بوين دو في تاعك يولوا اوتوماتيكمون. سي نول. ستاندار سي ستاندار. Au hardcore, et en hardcore, bon, pour sauvegarder, ce qu'on appelle parce que les Resident Evil on sauvegarde dans des machines à écrire, les des rubans encreurs, mais non on s'en fout vu qu'on va pas sauvegarder, gars, vu que c'est un autre death. Mais quand auto-save où les ennemis sont plus puissants, où les zombies capables de le en 2 coups, en un coup ils ont en danger, ou en deuxième coup ils le. Let's go. Hardcore game mode request to you. Yes, good. Let's go.
I'm serious, okay? I saw this with my own eyes. Oh, I believe you, buddy. I believe you. Just tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, it'll sink their teeth in you. I should attack somebody. Oh, come on. Just getting good. Je tiens à dire que graphiquement c'est un très beau jeu quand même. I need some sleep. Oh, shit! La boubelle. What do we do? عاود البس يو. Yeah, I'm almost there. You know me, I'll be fine. Sounds good. I'll be back as soon as I find Chris. Donc Chris c'est le frère de Claire. I will, but I gotta go. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? Ou l'un des deux protagonistes de Resident Evil 1. What the? Hello? سمع حاجة مكسرة تروح تفيريفي بون يعني عندك ان جن. ضرب الارض اللي الله يبارك ها. الارض اللي ضبيب سنة وليدي. والله انا كنقول فوك ذا جيم ونروح في بلاصة واحدة اخرى. هذا. ندخل جامي ما جيبي هاد الانيماسيون. نروحو نديرو نروحو نتبعو لو جو كيما حب. بون ديجا ريفلكس الاول تشوفي دمومات ديري دومي تور وتعاودي تروحي. اوكي تسمى فايت هنايا. Hello? Anybody here? Hello? Are you okay? Je dois l'exclusion et ça c'est mal We'll check passé. it out. Hey! Salopard. What the hell? Hold still! Excuse me, is everything okay? Stay back, man. I got this.
Get off him! Don't come any closer! Oh no. فيت ندو لي كلي والسلام عليكم. No way. Can't be alive. نستعمل لي كلي. والله يسهل شريحة. It's like a nightmare. Whoa! Don't shoot! Get down! بيان سور واحد واحد يموت لازم انت اللي سبقهم. We gotta get out of here. You alright? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. صحيت لي. Come on! Get in! Hold on. What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Welcome to Raccoon City, home of Umbrella. En fait, Umbrella c'est une entreprise pharmaceutique qui, grosso modo, elle contrôle la ville. بنات نلقى جوابنا اللي خدمة في هاد الشيء. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you were advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Bon, كاين une infection de zombies وما على بالناش وعلاه pour le moment. God, this is so unreal. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no No, survivors? they're survivors. It's a big city. واش كلار ديجا حبيتي تقعدي وحدك معاه؟ Looks like we're walking from here. غض البصر كلار غض البصر خليهم ياكلوا. More like running. Yeah, good call. Leon, you gotta back up. Hold that. Holy shit. There, get out. Get out now! Hold on!
يكون عندها مينيموم سيزو فراكتوري داكور. Claire! Claire, you okay? Yeah, I'm alright. How about you? I can't stay here. It's not safe. Oh shit. Go on ahead. I'll meet you at the station. Apporter un mine de corps entre les femmes. Donc ça frottament en déchiré. Can't stop. Ou choc zombie peut nous buter. It's like the end of the world. The police station. Almost there. On a 4 balles. Non, شفنا الخراب. الضوء هذا يحطني اون دونجي. En fait هذه هي لابار دو في تاعنا. سوا تكون فاين فيرت، سوا تكون اورانج كوشن، سوا تكون روج دينجر. حنا كنا فاين ويتي فير. نعطى وحده يهبطك اون دينجر. اي اون دينجر اي حاجه تقيسك تو بوت من الاخر. اي اون بلوس بارتاج تاعك يبدا يتكعب. Bon, ben Dr. Lublé c'est un peu trop stylé pour un commissariat. Mais en fait, le lore تاع الجو c'était un musée qui a été rénové en tant que commissariat. على بالها لي ستيلي هكذا جون كاين دي ستاتيو كاين ان بيفرو برا. بيفرو c'est هذيك لاطور اللي فيها الساعة. Anybody here? Ah parfait. First aid spray, là on va l'utiliser tout de suite. Ce qui est bien c'est que les sprays يرجعوا la santé تاعنا entière. Aussi, كي يكون عندنا un objet fait le trait تاع validé, ça veut dire que ما نزيدوش نستعمله, donc on peut le jeter. وهادو هما les rubans encreurs اللي نستعملوهم pour sauvegarder في les machines à écrire. Mais vu que ما عادش نسوفغارديهم ما عادش كنستعملوهم. وهادي هي لا بواط اللي on peut stocker فيها les objets اللي مسحقوهم مشوله ونلقاوهم plus tard. Come on, Chris. Where are you? Oh shit. They're inside too. David! Marvin! You there? I found a way out! It's in here! Send reinforcements! East hallway! Let's go. I should help this guy. Comme j'ai dit je l'ai plusieurs fois mais je me rappelle pas de tout. Ça fait quand même un moment que je l'ai lapto. Vraiment je me rappelle pas de tout. Est-ce que même c'est toi là non. Bon on sait ça. Mais bon. En fait qu'il y a un endroit à la carte qui est bleu ça veut dire qu'il est vide. Je crois qu'il n'y a pas un objet à récupérer. Mais qui est rouge ça veut dire qu'il y a au minimum un objet اللي مازال ما récupéréناش. Que ce soit un objet important ou un objet important. On va pas passer par là parce que qu'il y a une scotch, لازمنا un couteau باش نقطعه. Donc du coup, on part là. Great. Where are you? لازم لي فوزيبل.
ممكن ديمي تور. ممكن ديمي تور. Focus, Claire. ماما هنا مكان هو Focus. ماما. بس تبغى دو فلانج نشعل الضوء ينور علينا ان شاء الله. كلمتها الطواليت قايل المال والشرب. Oh my god. احنا لازم Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! ما تعيط نجي. صافي. I'm here. Open the door! Hurry up! Hurry up! Open it! Here, give me your hand. Help me! ديروا الكتاب وخليه كله. Give me your other hand. It's okay, baby. It's okay, it's okay. It's okay. I'm so sorry. نورمال شوية سانتال شوية ضوء الأحمر مصبص. فوالا بون كنا نلحقو لونطري برينسيبال تاع الكوميساريا نفهمكم سيكونس. بون هذا كيدخل علينا زومبي. لو تروك كون لو تروك موان كون نخلوه يجي فوق البيرو نخلوه باقي لنا دونك هنا يفوق كوبير يفوق كوبير ونحكمو الكوتي دروا. خلصت normalement fallait pas passer maintenant. Ok, j'ai déconné, normalement il faut pas garder passer maintenant. J'ai juste terminé le deuxième spray. Non, non, je prends aucun risque. Watch out! You all right? Yeah. You're safe. For now. Marvin Browner. Thanks. Obviously someone taught you well. Yeah. I know how to take care of myself. تبدا كنت تعيطي هلب مثل البقرة. ما نخمش خويا كوفيد. جامي ما تكحلوش بيض. C'est la première fois. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me. Hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation?
It's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Hey. Hey, we should probably get you to a hospital. Oh, forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. كيفاش كلير المسار نتاعو راهم يخرجوا يدخلوا نديروا لهم لوبيطال. Now, you probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna... And be careful. If you see one of those things, no matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. Or you run. مورفين اللحية تاعك شغل هذوك اللي بيعوا ريحة في الغوطون. Let's go. نقدروا نحلوا السكوتش. Bon, ce qu'il faut savoir على les knives. Tout ce qui est considéré comme sub-weapon, les grenades, les grenades flash, les couteaux d'homme, et que ils peuvent être utilisés comme armes de contre. Ça veut dire il y a un zombie qui m'a rebellé, je lui chute de face, mais je me d'arrêt. Il chute de m'arrêter, mais je ne peux si un zombie me tient de face, je peux faire un contre. Il a besoin d'espace avant de me donner. Avec le couteau, je le plante foutu. Et ça me donne à peu près 2 ou 3 secondes pour m'échapper. Et bon, le couteau est récupérable, mais le zombie ou le couteau m'en. Mais le truc, c'est que les couteaux ont une durée de vie. C'est que plus on drape, plus je mais genre ils t'affawent. Donc plus j'utilise un couteau, plus la barre تاعو هذه blanche تبدا تهبط de gauche à droite. تلحق لزيرو الكوتو يتكسر. Voilà, le couteau est utilisable comme ça. On peut utiliser le couteau pour vérifier d'un zombie صح راهو ميت ولا لا. Let's go. Moi c'est les herbes, on a 3 types d'herbes. On a les herbes vertes, les ont une petite quantité de points de vie. Les herbes rouges, les qui combinés avec les herbes vertes nous donnent la totalité de nos points de vie, donc une recovery complète. Ou les herbes bleues, on a tout ce qui est poison. Parce que plus tard on va avoir des ennemis qui vont nous empoisonner potentiellement. Ou les herbes bleues, on a et donc on les combine avec les 2 autres herbes, donc un mix total d'herbes, genre vert, rouge, bleu. Déjà de 1, ça nous guérit complètement. Il y a les poisons. Et en plus de ça, il me donne une espèce de bouclier, je crois. Pendant 1 minute 30 à 4, les zombies les donnent, ils nous feront un peu moins de dégâts. Mais s'ils nous font pas de dégâts, ils nous font un peu moins de dégâts. Mais ça dure même pas 1 minute 30 à 4. De les munitions. Let's go. This is 73 Birdie. A rescue heading east. The reverse down at RPT. I repeat. والله بوسة. Oh God. Oh. What? Who's there? اوه شحال مانيش على بالي بلي حيطيح علينا. Il aurait cru. Voilà, on va dire c'est une clé trèfle.
عجبناها باسكو وي كان certaines salles لازم لهم دي كلي بيان بريسيز فوالا كلوب وي علاش راني نلعب الجو en anglais باسكو لا VO سي لا ميور وانا جيم با جوي لي جو اللي عندهم فيرسون فرانسيس صحيحة de munitions. Good. Record of events. September 25th. We're turning the station into a temporary shelter due to the massive student outbreak. The police have been instructed to make safety. We believe this was simply a case of someone snapping under intense stress. En gros, تسمى واحد عاد ان اوفيسيي بون اتاكاه وبليسا 3 واحد اخرين وباكم ستريسي هذا مكان شغل اللي عقلية تاع لي فرونسي مع ليميغراسيون. Mob attacked the station today, resulting in a number of casualties. A few survivors were able to make it safely behind the emergency shutters, but surrounded as we are, it will be hard for any of us to escape this place. We're not sure we can fix any of our communication equipment, so we remain cut off from the outside world. Blah blah blah, there was another class, 12 people died. En gros, راهي la merde و راهي la merde. Alors ça c'est une carte تاع le commissariat. هاد لو كولوار هذا راح ندوزو منو énormément de fois. Donc du coup ça serait intéressant لو كان نقتلو كاع لي زومبي اللي راهم فيه دوكا باسكو فريمون راح ندوزو بوكو دو فوا من هاد الكولوار. عندي 37 بال. Avant de tirer دائما سينسنا لو ريتيكول يعاود يهبط au maximum. Le réticule c'est le point au centre. Les ما بهمش parce que كي يكون لو ريتيكول au centre au minimum عندي une chance de coup critique. Un coup critique c'est qui enterré في la tête à un zombie ou elle éclate. Mais je crois que c'est très rare. Damn it. Oh, 3 coups برك. Ça c'est un coup critique. Normalement لازم نحط واحد 7 بال في الراس باش un zombie يموت. Et ça fait plaisir. هكا ça nous fait une économie de munitions. On vérifie إذا un zombie راهو صح ميت ولا راهو يفيكي. ميت لا ماهوش ميت هذا. راهو ميت. جو ضرب 3 coups ça va utiliser شوية من النايف تاعي. Mais bon au moins on est sûr بلي راهو ميت. يلا il est mort. انت خلوه. Là on va courir. Au moment qu'il y a une barricade هنا لازم نحطوها على التاع juste avant de mettre le go 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 go. C'est très important de barricader la porte. On va aller. On va mettre l'autre. Yes. يخرج.
Il est mort. Nice. Alors, dans le jeu, tu as des poudres, les gunpowder. Et en mixant certaines gunpowder entre elles, on peut avoir certains types de munitions. Par exemple, là je mixe 2 gunpowder Hadoma, genre le gunpowder Hadaba, j'aurai des munitions de pistolet, j'en aurai 10. Et là je mixe les gunpowder Kaula mais les gunpowder blanches, j'aurai des grenades acides pour le lance-grenade. Ou le quand je mixe 2 gunpowder Bioda, des munitions de pistolet mitrailleur. Et là ce qu'on veut c'est... voilà, bon. On va faire un phénomène. Handgun c'est 2 gunpowder, acid round c'est gunpowder plus le gunpowder beda. Et submachine gun ammo c'est 2 gunpowder bioda. Maintenant, ce qu'on veut... bon, la fausse bonne idée c'est de dire les munitions acides. Parce qu'elles ne font pas de dégâts, je crois, proprement. Enfin si, elles font des dégâts. Mais... genre c'est surtout, elles stun les ennemis. Elles stun c'est-à-dire elles les étourdit. Non, on veut des dégâts purs. Seulement on veut soit des munitions de pistolet, soit des munitions de pistolet mitrailleur. الله خمس حبات ولا حبيبي. Non. Voilà. Bon, j'en ai un critique, mais bon, au bout de la 7ème balle, c'est moi dans tous les cas qu'un demi. Je fais على الكود. بالي بلي كان 15 ما شفتش على الكود. وقال كان 15 والله ما بالي. شفتش. المهم نبداو نقراو هالكود. Operation report. Blah blah blah. No weapon, no ammo. Too many scammers. Bon. En fait, voilà, on a pris le petit carnet Hadak. Le carnet. L'officier. شفتوا la statue اللي كاين في الدخلة تاع الكوميساريا. كاين une grande statue. En fait, avec la statue, لازم ندخلو تماك 3 médaillons. كيما قلت لكم c'est un musée, donc مازال فيه هاد les petits trucs وكلش. لازم ندخلو 3 médaillons في la statue qui nous donneront accès à un souterrain. وهذاك le souterrain nous donnera accès لواحد البلاصة ما على بالناش. ومن هذيك البلاصة اللي ما على بالناش on peut prendre une échelle. الحمد لله. اللي دينا لان باركينغ ومن الباركينغ نقدروا نخرجوا برا باسكو وي ما نقدروش نديرو دومي تور باسكو لي زومبي راهي طاشمو دايوغ قريب جي كروفي تماك الوغ كو الديبي تاع الجو. وي Rookie's first assignment. Léon Scott Kennedy, parce que oui, Léon c'était son premier jour de travail, c'était prévu de là, non. We're putting you on a very special case for your first assignment. Your mission is to unlock your desk. The key to your success is the initials of our first names. Input the letters in order of our desk. There are 2 locks, one on each of your desk. Make sure you got them both. Basically, your first task is to remember your fellow officers' names, but you figured that much out, right? Good luck, Leon. By the way, it might take a little work to get Scott to give you a straight answer. Lieutenant Branagh. Called in a corner between drops of blood. Be glad you're not here, rookie. Eh ben, techniquement non, là non. Alors, ما شفتش الكوتي droit c'est quoi? Marvin Branagh, Rita Phillips, George Scott. Donc ça nous donne MRG. ولهنا بون من لهنا نيل كارلسون إليوت إدوارد دافيد فورد سانودون N E D Ned.
شو البوطون باش نشعل هنا. À chaque fois qu'on se met de la musique, ça veut dire qu'on est dans une safe room. Ça veut dire qu'aucun zombie meurt dans les trolls, aucun boss meurt dans les trolls. On est safe. En général, les safe rooms, il y a une machine à écrire pour sauvegarder ou la boîte تاعنا. راهم جوست يفهمونا كوا سيرف لي زيرب عندكم ديجا من قبل. Le bunker. On va ندير des munitions de pistolet de canne. Ou les armes نخليهم de côté vu qu'on en est full life. Dark room. هنا c'est وين développer les films تاع تصاور. Les petits rouleaux هذا. Non rouge, ça c'est cool. Film contains evidence. On reviendra peut-être ici. ولا ماذا بيها يصوتي هذا باش يا صوت الكوتو تاعنا حيتكسر ما فيها اتونسيون راه يبان بلي راه بدا يتفتت. Je crois que même en vue d'œil ça se voit شوية. Bref. Non, Dafton. Jesus. Oh Jesus. لا شو تبغى تنقل؟ بيبال ولا ناف بال بلاتت على دوما 5 بال c'était même pas worth it نقتلهم mais bon لازم تكون جوست عند بزاف ما بيكون ريشة حمرا باش نجوز منها لازم ندير الفالف باش نغلق لابريسيون كامل. بون هنا راني شافي على بالي بلي في هاد لو لوكر بريسيزيمون كان زومبي داخل دونك ماعرفتش نحلو باسكو على بالي بلي كان زومبي داخل mais je me rappelle pas de ça. Alors à moi c'est des grenades pour le lance-grenades, c'est des grenades incendiaires, ça prend bzaf à l'homme. Hadoma, on va examiner l'objet. Voilà, Hadoma c'est des mini coffres forts, une espèce de casse-tête fif. Grosso modo, il faut allumer les lampes. Le côté axe des aiguilles d'une montre. تسمى دوكا لازم ادروات جونغ لازم يشعل هادي من بعد تشعل هادي من بعد هادي من بعد هادي من بعد هادي اي باش يشعلو on a des boutons genre يشعلو des lampes aléatoires. Il faut faire un genre il faut juste prendre un repère genre par exemple اذا نشعل هدايا لازم نعاد من الاول انا واش ندير نحكم ان repère بدينا بهادي داكور هذا اسمه نيميرو 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La première c'est le 1. Donc là, nous allons quelle LED correspond, quel bouton correspond la LED est juste la LED d'un numéro 1. Ok, c'est le numéro 6. Donc 1, 6, et je crois que les shift c'était là, non, j'ai 5. D'accord. Donc c'est 1, 6, 2, 5. 1, 6, 2, 5. On va نخليها 1, 6, 2, 5. Voilà. 1, 6, 2, 5. Voilà. ما تبان حاجة compliquée mais c'est très con, hein, genre vraiment voilà. Alors, ça c'est un objet que je vais d'accord. Bon, on est معمر شوية donc du coup on va retourner في le coffre. C'est beaucoup plus worth it ندير des petits allers-retours هكذا que نمشي معمر. بعدا كي نحب نرفد ان ايتم ما عنديش بلاصة. ستور وهذا راح نستعمله. En vrai le couteau هذا نخليه باسكو ما راحش نستعمله. و il est toujours utilisable pour un contre, mais il est plus très utilisable باش نفيريفي ولا باش نقتل ان زومبي au couteau. Donc نخلوه encore cas d'extrême urgence. إذا ما نسد نستعمله. نروحو لارموري. بون برافو يفهمونا بلي هاديك ليتام اللي جبتو دوكا في كوفر فور بورتابل هداك سي اون فيت دي توش باسكو هنا كيما راكم تشوفو يخص 2 و 3 باش نفتحو لي لوكر هادوما. و لو بلوز انتريسون سي كو نحط مي لو تروك سي كو نقدر نحط لا توش هاديك سوا في 2 سوا في 3 بور المومون. و سكي انتريسون سي كو نحطها في 3 باسكو لو 103 نقدر نجيب منو ان كوتو. وال 106 نقدر نجيب منو ان فيلم كون بورا ديفلوبي في لا دارك روم تاع لا سيف روم. دارك روم تاع سيف روم شايف 203 هذا لازم له لي دو توش مي سي تري امبورطون نجيبوهم باسكو لا بتيت بوشيت هاديا تزيد لنا في لا كاباسيتي ماكسيمال تاع لانفونتير تاعنا لي سي تري امبورطون دافوار باسكو كاين سيغتان زارم نرفدوهم ياكلو جوسكا 3 bon pas 3 si 3 ياكلو جوسكا 3 امبلاسمون. فوالا و اذا نحطوها في الدو لاتوش هذيك نقدروا غير نجيبو دي ميسيون دو لونس غروناد اي فيو كو بور لو مومون لو لونس غروناد نقدر على 7 يقنبع هاوليك ما نقدرش نجيبوه باسكو لازم لنا لا كارت تاع اللوكر دونك دوكو نحطوه في 3 باش نجيبو ان كوتو جديد. Et 106. C'est 9 ça non? نصعد أخرى. نو وي واش كاين داخل السيف بلاصة. We can move on. خلي الله يستر. Développer avec le film. Commemorative photo. Ok, donc c'est une statue d'un roi.
un sceptre, fait une gemme ou un livre. Donc c'est bon pour un casse-tête. Let's go. شاك يدير بون هنا قلبنا كلش ونطلعو ديريكتومون ليطاج سوبيريور. لو ميسيون بيستولي غادي نشيطو. الوغ كي تاع سبيد What was that? لي ليكرز الحاسين ما عرفت شي كلمة أخرى ما يمكن enfin bref. alors les lickers هادوما سي ان تيب d'ennemi assez خرا بزاف خرا. Only survivors. Consider this a gift. Blah 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 blah. Keep your eyes peeled for those creepy fucks that looks like they were skinned alive. Lickers, we call them. They're blind as bats, but they're hearing more than makeups for that. Ok, en gros, ils sont aveugles. Ou يقدروا غير يسمعونا. إذا on marche ما يسمعوناش. إذا ne serait-ce que je sprint دقيقة يسمعوني. Non pas une seconde يسمعوني. Alors لو كان تيري لو كان شغل تناكتل تماك. So long as you don't run around like a total idiot, guns blazing, you should be able to slip right by them. Probably. Either way. Make like my grandma and creep around and see cringe as slow as possible around them, yeah. Anyway, not that I wanna go, but duty calls. That and I've got a friend to avenge, David. شو دافيد اللي مات كل الخرا هذا؟ الباريكاد هذي نديرو. بودر نوار هنا اخرى. دايما ننسى هاد لابودر. صحيت. خلو عندنا طاشمون لي مونيسيون اون فرون اون اورا بوزون باسكو حنستعملو بزاف منهم. الوغ هذا سي ان بان دو سي 4 ميم لو كان نتيري عليه محش يطرطق و لازم لنا ان ديتوناتور. لازم لنا ان ديتوناتور بلوس اون باتري باسكو لازم له ان امبولسيون الكتريك باش يكلاطي. و اون بوزون دالي لانتيريور باسكو كاين هذيك لا ستاتيو اللي فيها ان ميدايون لان دي 3 ميدايون بوليس ستيشن فوالا. كاين لا ستاتيو هادي تاع لا دي اس لازم نريكوبيريو ان ميدايون منها. لا ستاتيو تاع لو ليون جايه نورمالمون داخل لو هول برينسيبال داخل لو هول تاع الكوميساريا. نخليها هي الاخرى باسكو هي السهله كاع. ولا ستاتيو تاع لا ليكورن نسيت وين جايه مي ساهل نورمال في طريقنا. بلا 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 لازم السيكات. رسم لي نسيتها في صح. نسيتها. Claire, it's Marvin. يا حبيبي. How fast can you get back here? Why? What's up? I've got something to show you. It's important. Hurry. I'm on my way. Donc دوكا qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait surtout pas. شافني. شافني الصلابال. Il faut surtout pas نروح نمشي مليح باسكو لو كان راح نلتم لو سول راح يطيح راح يتكسر وانا حنطيح. واذا نطيح جو في ريفيي هاد البقرة هذا اللي راهو هنا و جي فريمون با اونفي يفطنو لي زومبي في هاد لا زون. بيتيتر كو كي نجيب لونس غونات حنقيها هاد لا زون بلو طار مي بور لو مومون جي با اونفي لي زومبي يفطنو هنايا.
راكم اذا نقتل الزومبي هذاك ولا نخليه honnêtement je pense honnêtement j'ai envie نقتل quelques zombies من دوكا اوكي نايس هذا راه ميت شوفوا هذا اوكي هذا راه ميت نايس Oh no. هذا اعطي لي كريتيك الله يستر Shit. نايس مون ديمينيسيون بوسيبل هذا ثاني دوك نفطناه هذا باين صامت تقيل بالشي Damn it. reload نسلخوه بيت بيت C'est bon? Ok, nice. Non, c'est un casse-tête qu'on aura à faire plus tard. ده دوكا دوك راح تكسر من تماك ندخل واحد كومباس من هنا فوق شو يصير قاعد بدنا نكونسونطري اسمع نحي يدك ماء نحي يدك ماء انت عضاري الفولور نروحو من لها مي فيك عبالي بلي دنجوز من تما تكسر لازم نطلعوه فوق لي بيبليوتيك هذوك Ça c'est le livre اللي لقيناه في هذاك لو فيلم لا فوتو اللي ديفلوبيناها من لو فيلم هذاك دونك دوكا فو تروفي لا ستاتيو باش نشوفو سي كوا لو كاستيت اوكي كليريناها لا ليبراري لا بيبليوتيك رانا جود نايس كاين دي مينيسيون لا وربي واش كان حبيبي راك حي هايليك لا ستاتيو اللي تحتها كاينه سوتيران و هايليك لا ستاتيو اللي فيها الميداليون تاع الليون ديبلاصا نو مانيش عمرنا نجيبها هي الاخر بون نشوف واش بها مارفين نفرق شويه واش عندي ونكتيفيها مارفين خير ان شاء الله حبيبي There you are. Come here. What is it? Take a look. Oh my god, he made it! ليون You know him? Yeah, it's Leon. Kennedy, I think? The rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard. The second floor, east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. كلا تدخل بوغ اون ابوكاليبس تاع زومبي وكلش راك يضحك من ودن لودن عبالك نحط لي بلونش نحط لا بودر نحط النايف جديد اي جبونس بلي اون اي بون نو اون اي بون Bon, راهي 1 heure de vidéo soit. Je pense que je vais essayer de faire des vidéos d'1 heure pas plus. Je m'كترش بزاف. ما نمشي لكم تجيش ثقيلة باش تشوفوها. 1 heure je pense que ça va. On a bien avancé, bon, on a bien avancé. On a bien commencé.
والباقي de la vidéo avant ما نكمل نوريلكم à quoi ça ressemble. دابا juste هاد le médaillon. Alors médaillon تاع lion. C'est quoi déjà? médaillon تاع lion. عندنا lion حشيشة وزاوش. Parfait. En vrai, c'est beau. In loving memory of those who served with the valor of lions, the nobility of unicorns, and whose ultimate sacrifices is as pure as the maidens of old. En vrai, je trouve ça trop beau. المهم نحطو un médaillon تفتح la première partie entre guillemets. So Elliot was right. Elliot, اللي مات كي Yeah, الزبل. we're not out of here yet. Donc du coup voilà, pour le moment that's it pour la première partie. J'espère que ça vous plaira. Mais même si ça vous plaît pas, je m'en bats les couilles en fait. Non, seriously, j'espère que ça vous plaira. À la prochaine, Inch'Allah. Peace.